फ्रेंड्स मु आपन होस्ट एंड आपन दोस्त शेखर सुमन आपन जन स्टूडेंट की एंड पॉकेट मनी प्रॉब्लम हो जदि हाँ देन ए वीडियोटी आपण बहुत यूजफुल मुझे वीडियो रे आपण को शेयर करी कि जन स्टूडेंट्स केमिति निज पॉकेट मनी नहीं पारे थ्रू ए ऐप किसी डॉक्यूमेंट सबमिट करी मेनली डॉक्यूमेंट्स माने निज आधार कार्ड एंड कॉलेज आइडेंटिफिकेशन कार्ड मीन आई कार्ड सो आउ किसी न कहीकि मुझे ऐप विषय कहूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड निज निज स्मार्टफोन रे देखु निज स्मार्टफोन रो किसी न करिकी सीधा गूगल प्ले स्टोर जान गूगल प्ले स्टोर गला परे सीटा आपन कौन करिए सिंपल सर्च करिए एम पॉकेट डबल के ईट एम पॉकेट देखो ये सर्च कला ये रिजल्ट शो कर एम पॉकेट इंस्टेंट लोन फॉर कॉलेज स्टूडेंट आपन ये क्लिक करूँ क्लिक कला देखो ये आसला ये शो कला ए लोगोटा मन रखु यहाँ हूँ आमर एम पॉकेट आप्र लोगोटा आपन कौन करिए आप क्लिक करिए आपन जानते आप जो गोटे एप्लिकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से देखिए लिखाई थो इंस्टॉल बोली सो मु ऑलरेडी इंस्टॉल कर सारी तो से लिखुची ओपन सो मु कौन करी मोर ऑलरेडी ओपन इंस्टॉल कर सारी तो मुझे कौन करी डायरेक्ट ओपन करिया पड़ो आपन जो इंस्टॉल करिए देन इंस्टॉल हो सारापर आपन ताको ओपन करने तो देखो ओपन कलापर एमती शो कर सो कौन करिए एटा मु ऑलरेडी मोर डॉक्यूमेंट माने मोर आधार कार्ड मोर स्टूडेंट आई कार्ड एंड मोर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एटा मु ऑलरेडी मोठू सबमिट करने कहते सबमिट करी एज ए स्टूडेंट सबमिट कलापर से माने विदिन 24 आवर्स भितर से माने मोर अकाउंट को एप्रूव कलापर से माने मते मिनिमम 500 स्टार्टिंग 500 जोटा कि सब स्टूडेंट मानू दे था से माने स्टार्टिंग 500 रु सो देखो ये दीटा ऑप्शन अच्छे टोटल बोरोइंग लिमिट एंड अवेलेबल बोरोइंग लिमिट सो टोटल बोरोइंग लिमिट रे मु 4000 टंका ऑलरेडी नहीं सारी पॉकेट मनी हिसाब से सो मु कौन करे आ मोर ये जीरो अवेलेबल क्रेडिट अच्छे सो मु कौन करी आ मु किछि एबे लोन नहीं पारि माने पॉकेट मनी नहीं पारि कहीं मोर ये अवेलेबल किसी क्रेडिट ना सो जो आपण इंस्टॉल कर सारे तापर आपण अकाउंट वेरिफिकेशन पर सक्सेसफुल वेरीफाइड हेबो तापर कौन करी आपन को देखिए ये लिखाई तो अवेलेबल बोरोइंग लिमिट 500 मीन्स कौन आपन को स्टार्टिंग 500 रुपीस दिया हो तो आपन कौन करिए सिंपल आपन देखो एमती होम पेज ही आसो एमती होम पेज आसला कौन कौन करिए देखो ये लिखा आई वांट तापर एन लिखाई देखो ए बटन रे आपन क्लिक करने क्लिक कला देखो 500 अच्छी 500 अच्छी 500 ऊपर क्लिक करदे मु भी सेमिति करथली ले तापर देखो तले लिखाई यू रिपे आफ्टर माने कौन आपन केते दिन भितर आपको रिपे करि पारिबे तो देखो ये क्लिक कले केतरा 3टा ऑप्शन अच्छे कौन कौन अच्छी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आपन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आपन निजे जानिथिबे आपन मनी को केते समय भितर आपन आपको रिपे करि पारे सो देखो मु भाबितली मु जेतोले 500 नहीं थी एज ए लोन हिसाब रे मु कौन करती सेटा 1 मंथ रखी माने 550 मते देवा पड़ो रिपे टाइम रे ओनली 50 रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज पड़ुची जोड़ा कि 50 रुपीस ओनली 50 रुपीस सो जदि आपण भावुचंती मु 1 मंथ भितर मुझे रिपे कर देली जदि आपण भावुचंती मु एटा विदिन 2 मंथ भितर मु एटा रिपे करी तो आपण एटा भी एलिजिबल हो पारिबे तो कौन करिए देखो से 1 मंथ रे थिला 550 एबे अछि 600 माने 50
ସେଇଟା ବି ହେବନି ମୁଁ 3 ମନ୍ଥ ସୁଝି ତ ଆପଣ ସେ କେପାବିଲି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମନ୍ଥ ଯଦି ହେଲା ଆପଣ ବେଟର୍ ହେବ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇଟା ରିପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବଟନ୍ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବଟନ୍ ମାରିବି ବୋଲେ ମୋର ଏରର୍ ଶୋ କରିବ କାହିଁକି ମୋର ଏଇଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୋରିଂ ଲିମିଟ୍ 0 ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇକି ଥିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ସିଓର କରିବେ ସେମାନେ ୱାନ୍ସ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ପେଟିଏମ୍ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ବି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ରିପେ କଲେ ମିନ୍ସ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସେମାନେ କରିବେ 1000। ଯେମିତି ମୁଁ 500 ମୋର 4000 ଯାଏ ଏବେ ଅଛି। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଯାକ ପେ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ପକେଟ୍ ମନି ନେଇସାରିବେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ ମିନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଓପେନ୍ ଲୋନ୍ସ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଲୋନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟା ଲୋନ୍ ଏବେ ଯାକ ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଶୋ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ମୁଁ ଏ ଲୋନ୍ଟାକୁ ଏବେ ଏ ଯାକ ମୋର ଏବେ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ମିନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ମୋର ସୁଝିବାର ଅଛି। ସୁଝିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସୁଝିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋର ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଛି 0 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୋର ଗ୍ରୋ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ସୋ ଏ ପେମେଣ୍ଟ ଯାକ ଆପଣ କେମିତି ପେ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1100 ଟଙ୍କା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି। ସୋ ମୁଁ ଏଇଟା ୱିଦିନ୍ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍ରେ ନେଇଥିଲି ଏଇଟା 14 ଜୁଲାଇରେ ସରିଥାନ୍ତା। ସୋ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମନରେ ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ରିପେ କରିବି ମାନେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ମିନ୍ସ କେମିତି କରି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓପେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଓପେନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ୍ ପେ ନାଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3ଟା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 3ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ ବି ଥିବ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଇଟା କମ୍ପଲସରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଥାଏ। ସୋ ଆପଣ 3ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଟା ବି କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ଏ 3ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 0 ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ଟେ ଦେଇପାରିବି ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଭିସା କାର୍ଡ଼ ନହେଲେ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ ଏ 3ଟା ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ବି ବେଟର୍ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ପେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାଏ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରୁ ମୁଁ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟା କ୍ଲିୟର୍ କରିଥାଏ। ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏଇଟା ଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମ୍ପକେଟ୍ ନିଜେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ରିଫେର୍ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ନ। ଦେଖୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେନ୍ ପେଟିଏମ୍ ଇଭେନ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରାସ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ନିଜେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରିଫେର୍ କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଆପଣ ଏର୍ନ କରିପାରିବେ। ସେ ରିଫେର୍ରୁ ଆପଣ ଏର୍ନ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଅଛି ରେଫେର୍ ନାଓ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ନ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଜଣକୁ ରିଫେର୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡେମୋ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯିବ
WhatsApp बोले मुझे जस्ट मुझे कौन करी जस्ट वंस क्लिक करी एंड देन मुझे जस्ट मो फ्रेंड को मु सेंड करी देखो मेसेज पड़ेगा मीन्स जदि से मोर लिंक थ्रू एप्लिकेशन एमपॉकेट एप्लिकेशन डाउनलोड करे इंस्टॉल करे इंस्टॉल कला पर से लोन पे अप्लाई मीन्स पॉकेट मनी पे अप्लाई करता थ्रू मोर लिंक रू बोले मत ये कैशबैक मिलता है मीन्स कौन कैशबैक 50 रुपीज फॉर कोइंस भी अच्छे एम कोइंस मीन्स कौन देखो मु एम कोइंस रे 48 रुपीज कहीं 48 रुपीज मु एर्न कर पारती कहीं मु टाइम टू टाइम मो मनी मुझे लोन नहीं पॉकेट मनी मुझे टाइम टू टाइम प्रीपे कर पार्टी मत एम पॉकेट 48 रुपीज मत आज एम कोइन हिसाब से देता सो आउ तो किसी ना सो फ्रेंड्स मैंने मो ये वीडियो जब आपण मन भल लगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव ए सब्सक्राइब एंड जो आपन को मोर सब्सक्राइब कला पर आपन कौन करेंगे से जो बेल आइकन अच्छे से क्लिक करेंगे जितेबाला मु मोर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी मीन्स न्यू वीडियो अपलोड करी आपन को नोटिफिकेशन हिसाब से आपन को जीमेल अकाउंट को पड़ेगा।